समष्टि हाग्रामा महिलानि गोख्रोङै सुबुं सांग्रांथि मेला सोलिगासिनो नंगौ दिनैबो दारांगाजुलियाव बिपिएफ दलनि सुबुं सांग्रांथि मेल फैगौ लोकसभा बिसायख'थि आरो बिटिसि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बिपिएफआ दासान्दि खुंगासिनो दिनै दारांगाजुलियाव खुंनाय दोलोनि सुबुं सांग्रांथि मेलावनो बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बाहागो लादों बिथां महिलारिया गावनि बिबुंथियाव प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार आरो जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद दैखांदों बिथाङा बुंदों बिटिसिखौ जेरैखि जाया रैखा खालामनो बिपिएफआ नाजागासिनो फारसेथिं फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ रावजोंबो गोरोबा होननानै बुंबावदों हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर' सरकारे जेतु ध्वंस কৰি আছে সেইটো পাব্লিকে দেখি আছে পাব্লিকে গম পাইছে আৰু আমিও বিপিএফ মানে ওলাই আহিব লগা প্ৰয়োজন হৈছে যে আমি বিটিচিটো ধ্বংস কৰিব দিব নোৱাৰে বিটিচিটো বাচাবই লাগিব সেই হিচাপত আমি আজি যোৱা 13 তাৰিখৰ পৰা আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ এই যাত্ৰাটো কন্টিনিউ হ'ব মততে আমাৰ কথাটো হ'ল বিটিচিৰ পৰা প্ৰমদ বৰক আউট কৰিব লাগে বিটিচিটো বচাব লাগে স্যার প্রমোদ বড়ো এটা কথা উল্লেখ করেছে যে আপনার আজি যোগদান সভাত ইমান মানুহ তাৰ পিছত প্ৰমোদ বড়ো কৈছে যে হাগ্ৰামা মহিলাই বৰ্তমানৰ ৰাজনীতি নাজানে বুলি কৈছে মই এইবিলাক একো বুজি নাপাওঁ যোনে কৈছে সিহে বুজি পাব মই এইবিলাক 17 বছৰ কৰা বুলি কৈছে প্ৰমোদ যোনে কৈছে তাক সুধিবি খাইছেতো দৰ্জাটো দুটা থাকিছিল একটাই দৰ্জা দিছে একটাটো খাইছে না নাই পাঁচটা খিৰিকী থাকে পাঁচটাৰ ভিতৰত দুটা দিছে তিনিটাটো খাইছে না নাই লোকসভাত কালৰ মিত্ৰতা কৰিব কাৰো লগত बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मार्च दाननि 20-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बाइगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन